Grabing bagyo yun eh. Ano na yun eh. Daw, Kap, magsabi mo bagang tinik-tinik pa sana may relief na. Kain ka na, Kap. Baga kapag naglista ka naman, Kap, o iba na naman, Kap, ang pigsabay mo. Sabay mo man kami, tabi ka pa. Gabos baga kita, Kap, na ano ang Kap kang bagyong ina eh. Umayos ka, Kap. Pigbagyo man kami digdi, Kap. Ara mo, Kap, si Christine, nag-agi digdi sa rama ha. Sa ramahon mo man, Kap, so paglista yaw. Baka naman dyan, Kap, makalista na kami, Kap, ta so tapad nga ni, Kap, di kami nakalista. Then hindi kami pigsasabay. Baka lamang digdi, Kap, po sabihin nindo kami sa ayuda. Grabe baga, Kap, ang pinsala, Kap, ni Christine. Ara mo lamang baga ang tabi, Kap. Iyo, Kap, lista mo kami, Kap. Diyan mo kami kapag lingawang, Kap. Magrilingawan kita kapag nilingawan mo kami, Kap. Diyan ka naman kahit kibuto.